سلام كميت خونو كبرات تخاتلتي EFBN ستوديوم اب شررينان كبابي ان ملاس اويا زيبلو هلكيتن عنوتن زورود سرعات بلصقنا لومون كاب غلم خدا زسمعو درب حسنن ابتناي تمال استخيد وق سراوي تግራይ ዝተጓናጽፎ عوتن መንግስት ትግራይ ና ማህበረሰብ ዓለም ዝላአኹ ደብዳቤን ዝምልከት ሕዝቶ ሕዘልኩም ቀሪበ ኣለኹ كسب مودات هم سيصنحهم كتكاتاتلو بخبري يعدمكم سرعات بلصقنا تمالي اب كبابيتات زوبا معراب تግራይ دحرز ولعو كينا زوصحو كبيد وتهدراون نواتاون كسراتات لمون حزنو زراغود كبيد دبلوماسياو صفعيت قطيمو والله سرعات بلصقنا حزب تግራይ 360 ዲግሪ አخبيبو بعصوان كبانا صنيتم ابلعلي ኤርትራ ወራር አውጁ ባህርን ወደባት ንምግባት አብ ዝሻባ ሸበል ዘሎ እዋን ናይ ሕልፉ ሕጂ ወሰዶ ብምባል ሕብረተሰብ ኤርትራን ትግራይን ነዝኒ ሓባር ጸላኢ በሓድነትን ሰላምን ንምስዓር ጽዑቅ ርክባት አብ ምክያድ ይርከቦም ركب حبرتسب إيرتران تግራይን حمام رئيس زخونو مرحت بلصقنا بزعبا زغداي بتراغاغامي كزاربو مصنحم زفلط كوينوم انه لمغن اب صباح برقا وعوتا سراوي تግራይ اب شرارينان كبابي ان اب غلو مخداون صعوق دبلوماسياو عوت تحافيسلوم سرعات بلصقنا اب شرارينا بزوردو وتادرو عنوت كيتدعاسن كلوم كاب غلو مخداون كبيد ناي سعرت زينا كسمع تقسيبلوم ابتلومي اب غلوم خداس تخايد ركب حزبታት ኤርትራን ትግራይን ብላዕለወት አዘስቲ ሰራዊት ክልቲኦም ወገናት ዝተሰነዩ ኮይኖም ስርዓት ብልጽግና እዚ ሓበሬታ ካፕተን ወሰናት መላ ኢትዮጵያ ጻጸውን ይኹን ከይሓልፍ ዝካታተላ ሙዕብላት ድሮናት ነፈርትን ኣለዋን ክብለን ዝጸንሐ ዘይኮነስ ካፕቶም ወታደሮ ሚድያ ኢሉ ዘዋፍሮም ፕሮፓጋንዲስት ባንዳታትን አገልግሎቱ ኦሮማራኒው ረኺብዎም حابريتان مئكابن ابلعلو وتهدرو علاماتات متقعتن مكيادن بمليونات الدولارات وصائتا زتشمتا درونات اتسرعات بزمناوي رقيق صر درون سراوي تግራይን ናይ ጽምዳ ኃይልታትን ካብ ስራሕ ወጻ ኮይነን ከም ዝርከባ ኣብ ዝግለጸሉ ዘሎ እዋን ሰራዊ ትግራይ ኣብ ማእከል ዓዲ ይኹን ኣብ ድፍዓት ከም ድልየቱ ክንቀሳቀስን ኣብ ዓውደ ወግ ወተሃደራዊ ጸብለልታ ኩጓናጸፍን ይረአሎም ኣብ ሓጽር እዋን ናይ ምውድዳብ ምስልጣንን ሓደሽቲ ኣጽዋራት ናይ ምምላኽን ብቕዓ ዘለዎ ሰራዊ ትግራይን ኣብዚ ግዜ እዚ ካብ ግዳም ዝሸሞቶምን ካብ ጸላእ ዝሰለቦምን ዘመናዊ ዕጥቂ ኣብ መሳርዑ ብምእታው ልዑል ወተሃደራዊ ቁመና ሒዙ ከም ዝርከብ ውዕሎ ሸረሪናን ከባቢኡን ዝምስክሮ ሓቂ እዩ نزي بزتحزينا بزحزلو سراويتنا صوارن بلصقنا بانفت كلل عفارن دبوب رايان من قسقاسي يقبر كم زلو منጭታት አረጋጊጾም አለው አብ ከባቢታት ዞባ ምዕራብ ትግራይ ዝተዳኸ ሰራዊት ብልጽግና ኮንዶኾን በአንፈት ክልል ዓፋርን ራያን ይሰልጠኒ ብዝብል ይጽጋዕ ከም ዘሎ ዝገልጹ ምንጭታት ዋልታ ህዝቡን መሬቱን ዝኾነ ሰራዊት ትግራይ ሕጅውነቲ ተሃንዲዱ ክመጽ ዝኽእል ሽሾ ሰራዊት ጉቡ ግብረ መልስነ መሃብ ብንቃሓቲ ካታተሎ ከም ዘሎ ይሕበር ካብዚ ከይወጻና ኣብቲ ትማሊ ኣብ ሽረሪናን ከባቢኣን ዝተኻየደ ውግ ብዙሓት ሰራዊት ብልጽግና ክቕዘፉን ከለውን ካልኦት ኣሽሓት ድማ ከም ዝተማረኹ ምንጭታት ምስ ተንቀሳቐሰ ስእሊ ኣሰኒዮም ኣብ ዝለኣክዎ ሓበሬታ ኣረጋጊጾም بتوسخ الزنا منغست تግራይ سرعات بلصقنا ولعو زلو حادغኛ ኩና ደው ከብል ናብ ማህበረሰብ ዓለም ኣብ ዝላአኹ ደብዳቤ አተሐሳሲቦም ህዝቢ ሰራዊትን መንግስትን ትግራይ ሕርያ ወሰላም ምዃኑ በተረጋጋሚ ከሕብር ዝስማዕ መንግስት ትግራይ ማህበረሰብ ዓለም سرعات بلصقና አደው ሒዙ ናብ ማአድ ዘተ ክቀርብን ውዕል ፕሪቶሪያ ተግባራዊ ክኸውን ጉቡ ክዋጻን ዝተሐሳስብ ኣብ ዝውሽጥ ወርሕ ጥራይ ሰለስተ ግዜ ደብዳቤታት መልአኹ يفلت